अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 दिसंबर 2024 हफ्ते का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आपको समझ आ जाना चाहिए कि हालात किस सिमत में जा रहे हैं। यहाँ एक तरफ इंप्रेशन यह दिया जा रहा है कि मामलात में बहुत तेज़ी है, दूसरी तरफ यह हुकूमत बैक फुट पे जाने के लिए तैयार बैठी है। शहबाज शरीफ का सुबह जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। शहबाज शरीफ जाने वाले, ऐसा उन तौर जाना है, दिन रहेंगे थोड़े, उस पर कोई तफसीलात। जस्टिस मंसूर अली शाह फिर खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं और इतना वाइब्रेंट जज, बड़ा यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो अंडर एस्टिमेशन कह दें या एस्टिमेशन, यार एक अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र इसके ऊपर है कि सारे मामले में अगर आप असूलों के साथ खड़े होते तो आज हालात ना बनते। तो ये तारीख भी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए, क्या कहा उन्होंने। और नवाज शरीफ मंजे हुए सियासतदान अगर हैं तो अभी तक मंजी हुई बात कोई नहीं की उन्होंने। क्या कमी है, क्या बातें हैं, और मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के जो केसेस लगे हुए हैं उसमें क्या नुक्ता नज़र उठाया है, क्या कहना चाहते हैं, ज़रा समझिएगा। और पहले उसी पे बात कर लेते हैं। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का चीफ जस्टिस ने एक दरख्वास्त दायर की है और वो पीर वाला दिन केस आइनी बेंच पे लगे हैं। जस्टिस आयशा मलिक जगह की जगह जस्टिस शायद बिलाल हसन 7 मेंबर बेंच के अंदर आ चुके हुए हैं और उसमें सवाल ये उठाया है कि इस केस को मत सुने जब तक 26वीं आइनी तरमीम, यानी वजह ये जो बेंच है ना, ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद इंट्रा कोर्ट अपील मत सुने। बड़ा लॉजिकल और बड़ी जेन्युइन डिमांड है और इस पर। और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने भी जजिस तैनाती के हवाले से भी कह दिया, अब सारा मरकज महवर जो है ना वो 26वीं आइनी तरमीम है और इस पर गुफ्तगू होगी, बातें होंगी और फैसले करने होंगे। अब फैसला कौन करेगा, देखिए ये एक अलग इशू है, लेकिन कौम को अब 26वीं आइनी तरमीम पे खुलकर सामने आना है, बारों को सामने आना है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जैसे सईद मंसूर अली शाह की जो चीफ जस्टिस को लिखे गए खत है ना, उसकी बाबत मुकम्मल तायीद का कह दिया है और हाई कोर्ट बार मुतालबा करती है कि 26वीं आइनी तरमीम तमाम दरखास्तें जो है ना फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर की जाए। इस पर जल्दी समात की दरख्वास्त भी मैं दायर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हो सकता है एक आध दिन के अंदर मैं दरख्वास्त दायर कर दूँ। मेरी दरख्वास्त पे कोई एतराज़ नहीं लगा, ना उस पर कोई नंबर लगा हुआ है, ना बाकी है। बाकी जो है उस पर मैं सुबह बात करूँगा प्रोग्राम में कि जिसमें इस हफ्ते के अंदर जो है, यानी जो मंडे वाले दिन आना है, फ्राइडे को बात करता हूँ या मंडे को, देखिए मैं वो देख लूँगा कि कैसे वो मामला जो है वो इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, वो मैंने भी इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की, मैंने भी दरख्वास्त दायर की हुई, जिसमें मैंने बड़ा वजाहत के साथ है कि इलेक्शन रिगिंग, फ्रॉड, फ्रेब, इतना मटेरियल है, आप क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, इतना मटेरियल सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। डिपेंड करता है कि अब उसको देखना कैसे है। जैसे सईद मंसूर अली शाह का जमाल मंदोखेल को मुखातब करते हुए कहा कि बच्चों से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल के 11(3) की तशरीह की ज़रूरत है और अब ये मैं तशरीह नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, मगर क्या करूँ, मैं ये तशरीह नहीं कर सकता। यानी वजह क्या है कि जैसे सईद मंसूर अली शाह को आइन की तशरीह के हवाले से बेंचों में, यानी अब बेंच जो तश्कील दिया गया है, बहुत से सवालात है। मैं भी समझता हूँ लाजमी तो नहीं है कि सारे आइन की तशरीह को बेहतर तरीके से करते हैं, हर एक मैं समझता हूँ कि नहीं, बेंच जो है ये वो सारी बातें नहीं कर सकता। और एक बात बड़ी वाज़ेह है, इस्तीफ़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। और हुकूमत की उम्मीदों पर पानी जो है वो फिर गया। जैसे मंसूर अली शाह ने जो बात की बहुत ज़बरदस्त की है, चीफ जस्टिस को लिखे खत की जो है ना, उन्होंने जो बात सामने रखी है। मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा से मुतालिक सवाल पूछा तो मुस्कुरा कर कहने लगे, आप क्यों मेरे जहन में ऐसे ख्यालात डाल रहे हैं, ये सब अफवाहें हैं, मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूँ, भागने से क्या होगा, जो जिम्मेदारी सिस्टम के अंदर रहकर अदा कर सकता हूँ वो जारी रखेंगे, बाहर बैठ कर तो कुछ नहीं कर सकते। यानी ये देखें अब 26वीं आइनी तरमीम ने क्या तबाही और बर्बादी की है इस मुल्क की। और जैसे सईद मंसूर अली शाह के हवाले से देखें 3-4 गलतियाँ तो हैं, माननी पड़ेंगी। एक तो लाहौर हाई कोर्ट का सीनियरिटी का प्रिंसिपल तोड़ा, वो नहीं तोड़ना चाहिए था, उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, उन्होंने उनको सपोर्ट किया और ऐसे काम, और उसके बाद जो अदलिया का हाल किया है वो सारा सामने है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो दौर है ना, वो उनको सपोर्ट करके जिन्होंने सपोर्ट किया, आज अदलिया की जो हालत हम देख रहे हैं, ये कसूरवार है, ये कसूरवार है, मानना पड़ेगा, कोई माने या ना माने, हकायक तो पता होनी चाहिए आप सब लोगों को, ये ज़रूरी है समझने के लिए।
اچھا آگے چلتے ہیں. نواز شریف جو ہے نا مجھے وہ سیاستدان ہے, اور یہ کیا ممکن ہے کہ وہ کس دن خود عمران خان کے پاس جا کر مین سٹریم میڈیا میں واپس لے کر آئیں؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں بات کر رہا ہوں 2017 کی. اس وقت نواز شریف کے کچھ لوگ قریبی لوگوں نے, بیوروکریٹ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے اور اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم کیا جائے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں نواز شریف کے ذہن میں یہ بات بھنم تو رہی ہے, لیکن ابھی تک جس طرح کا رول پلے کیا نا 2.5 سالوں میں, وہ بڑے سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے, بلکہ آنا چاہیے نواز شریف کو سارے معاملے میں, اٹھ کے آنا چاہیے. اور جو ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگاتے رہے ہیں وہ نعرہ ختم کرنا چاہیے نا. یعنی خالی صرف اتنا نہیں ہے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا جی, اس سے کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لیکن یہ بات تو یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ یاد یہ بھی رکھنا ہے آپ کو کہ آئینی بینچ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوفزدہ کرنے والے مقدمات کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ ارشد شریف, الیکشن, 9 مئی, سب پر مٹی ڈالنے کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں. یعنی ان معاملات میں بڑا سیریسلی کام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن نظر نہیں آ رہا. لیکن ابھی تک تو فی الحال دے آر سکسیزفل. فیصل واڈا آخر ناراض کیوں ہے؟ ڈی چوک کے بعد اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف سے خوش نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جس طرح ہینڈل کیا, جس طرح کنٹرول کیا, نالائکی ہے. یعنی یہ واقعی یہ جو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں گلے پڑنے والی ہیں. یہ آج اگر جوڈیشل کمیشن بن گیا تو یہ گلے پڑ جائے گا. اور اس فیصل واڈا میں اچانک عمران خان سے محبت کیسے پیدا ہو گئی ہے, اور یہ بتا دے رہا ہے اور یاد رکھیے گا بات بڑی واضح ہے, جاگتے رہنا ساڈے تے نہ رہنا. سہارانہ نے بھی ایک جگہ بیٹھ کر کہی ہے, یہ سمجھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے بارے میں کیلکولیشن ہوئی. عمران خان صحیح کہتا تھا کہ میں حکومت سے نکل کر زیادہ خطرناک ثابت ہوں. عدم اعتماد سے لے کر اب تک اپنی مقبولیت کے عروج پر ہے. اسے جیل میں بیٹھ کر بھی پتا ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. مختلف سی باتیں اور ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ نے یہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دے دی ہے, اس میں کئی مسائل ہیں. اوورسیز اگر پاکستانی پیسے بھیجنا بند کر دیں, یہاں پر ٹیکس دینا, بل دینا. پہلے بھی آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا. اب بھی یہ موقع تو ہے نا کہ یہ اٹھانے والے نا. اور جمعہ تک اسی لیے کہا گیا مطالبات نہ مانیں گے تو اوورسیز پاکستان کو کال دیں گے. اور یہ سارا جو کچھ بھی ہے آنے والے دنوں میں اب آپ بڑی بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں. عمران خان سے کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو بات کرنی ہے اور چیزیں اب آگے کی طرف لے کے جانی. میں نے آپ کو پہلے نومبر میں نے آپ کو واضح کہا تھا کہ نومبر ڈیفائننگ مومنٹ ہے. نومبر آپ کے سامنے ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا. فیصل واڈا نے ایک اور بات کی ہے, جنرل فیاض حمید پر 5 سے 7 دنوں میں فرد جرم عائد کر دی جائے گی. 14 دسمبر سے سول نفاذی تحریک کال دی ہے, اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیاض حمید ہی ہیں. اب یہ باتیں جو مرضی وہ کرتے رہے. اور 14 دسمبر کے بعد جنرل فیاض حمید کے بارے میں یہ ڈرے ہوئے ہیں نا, یہ سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں یہی ہو رہی ہیں, اور انہوں نے کہا اس سے پہلے کال آ جائے گی. فیاض یعنی آپ جو کوئی باتیں ہیں تو جنرل فیاض کی مجھے بتا دینی چاہیے تھی, قوم کے سامنے آ جائے تاکہ حالات پتہ چل سکے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.